Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अहमद हमाद और मैं हूं सबा शफीक। पाकिस्तान सुपर लीग जनाब उसका कल पहला क्वालिफायर कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, जिसमें दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त होती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस मैच में कामयाबी हासिल करती है 30 रन से। और इस मैच में अगर देखा जाए दोनों टीमों में तब्दीलियां भी हुई हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो रायली रूसो मेन प्लेयर जो थे उनके वो वापस आ गए और मोहम्मद आमिर भी वापस आ गए, जिनको रेस्ट कराया गया था पिछले मैच में, और उन्होंने आते साथ अपना इम्पैक्ट, आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने ज्यादा विकेटें नहीं हासिल की, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 31 रन देके 2 विकेटें, तो आमिर ने अपना रोल जरूर अदा किया। लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी बैट और बॉल दोनों के साथ फहीम अशरफ की। लेट डाउन दी ऑर्डर फहीम अशरफ और उनके साथ साथ दिनेश चंदिमल, जिन्होंने इन दोनों ने 8.1 ओवर में 95 रन बनाए और आखिरी 4 ओवर में तकरीबन 70 के करीब रन बनाए। और वही रन जो हैं वो मैच के एंड में डिसाइडिंग फैक्टर शामिल हुआ है। क्या हमें नजर आया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो जो ज्यादा रन कंसीड कर लिए, हम बात करेंगे किस ने ज्यादा रन कंसीड किए, तो जनाब नसीम शाह है और उनके साथ साथ बेन डॉर्शस है, और इन दोनों के 6 ओवर में 81 रन बनते हैं। बहुत महंगे 6 ओवर में 81, मोर देन 14 रन पर ओवर, तो ये बहुत महंगे और कंट्रोल नहीं नजर आया। तो जहां पहले बैटिंग करती है कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड बैटिंग फर्स्ट दे स्कोर्ड 209 for the loss of 6 wicket, and in reply Islamabad United were bowled out for 179 in 19.4 overs। जहां पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 19.4 ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो जाती है, और इस तरह इसे मैच में 30 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और कोयटा ग्लैडिएटर जो एक बड़ी सबलाइन फॉर्म में है वो फाइनल तक रसाई हासिल कर लेती है। दूसरी जानिब एलिमिनेटर 1 जो खेला जाएगा आज बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर, उसकी फातेह टीम का एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, हम आप क्या कहेंगे, आप तो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी है, मुझे अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ऐसा दिल बर्दाश्त है, नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी आज आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़कनी आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही मैं 50-50 मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने लास्ट में चेंज कर लिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी, और इस मैच में भी डोमिनेट करते हुए नजर आए एक साइड पे। अच्छा साइन सबा के पाकिस्तानी प्लेयर की परफॉर्मेंस से अगर टीम जीती है तो हमें खुशी होगी। फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस है हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा था 113 for 5 थे और वहां पे लग रहा था 170 180 अगर टारगेट बनता है तो बहुत मुश्किल से ये टारगेट अचीव होगा। लेकिन वहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को हम लोग कह रहे थे, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी हम बात करते रहे कि अच्छे बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं। वहां पे लैग कर गए, बिल्कुल लैग कर गए। अगर हम इनकी इनिंग की फेज देखे जाए तो फर्स्ट पावर प्ले में 71 रन, मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15 another 70 odd रन, लेकिन आखिरी के 4 ओवर में 70 रन बहुत महंगे हो जाते हैं। मतलब 68 रन इन लास्ट 4 ओवर्स, 4 ओवर में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। वहां पे बजर्क होते हुए वहां धुआंधार बैटिंग आपको नजर आई। फहीम अशरफ के भी हम क्रेडिट देंगे और दिनेश चंदिमल को भी, जिन्होंने नॉट आउट रह के 48 रन बनाए, सिर्फ 28 गेंदों पे 4 चौके 3 छक्के इनके इनिंग्स में शामिल थे। और फहीम अशरफ जो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे और उन्होंने 45 रन की इनिंग्स के लिए 2 विकेट्स भी हासिल। एब्सोल्युटली इनिंग का आगाज होता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे 14 के स्कोर पे पहली विकेट रैम शॉट खेलने की कोशिश करते हैं उनके कैप्टन सऊद शकील, और नसीम शाह ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, तो ये 12 रन बना के आउट होते हैं 8 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके शामिल। लेकिन उसके बाद से फिन एलन आउट होते हैं, नहीं फिन एलन से पहले रायली रूसो आउट होते हैं, और फिन एलन और रायली रूसो के दरमियान बड़ी धुआंधार बैटिंग जारी थी। जहां दूसरे ओवर में 14 के स्कोर पे विकेट गिरती है, वहां 5वें ओवर में 58 पे स्कोर ले गए, और इन दोनों की जबरदस्त पार्टनरशिप थी। लेकिन यहाँ पे 8 गेंदों पे 2 चौकों और एक पहली बॉल से ही नजर आया, जो पहला शॉट उन्होंने खेला रायली रूसो ने वो छक्का था, और उसके बाद से अगर वो क्लिक कर जाते तो एक और जबरदस्त इनिंग खेलते। तो 16 रन बना के आउट होते हैं। गाजी ने इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर ने, बेन डॉर्शस ने थोड़ा सा वाइड ऑफ द बॉल और स्लोअर वन की, ये विकेट से थोड़ा नीचे उतर के बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, आउटर एज लगता है और सीधा विकेट कीपर के हाथ में, तो यहाँ पे रायली रूसो आउट हो जाते हैं। और फिर तीसरी विकेट बैक टू बैक 2 विकेटें
68 के स्कोर पे। हसन नवाज जिन्होंने पिछले मैच में 263 इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ किया और उसमें इनकी सेंचुरी शामिल थी, यहाँ पे हसन नवाज 6 ही रन बना पाए, 4 गेंदों पे 1 छक्के की मदद से 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन सलमान इरशाद की बॉल पे शादाब खान जबरदस्त कैच, 2 कैचेस की बात करेंगे, दोनों कैप्टन ने लिए और दोनों मैच डिफरेंस है, बहुत ही जबरदस्त कैच था। और ऐसे कैचेस वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, अगर जीतती है इस्लामाबाद तो हमें खुश होती है, लेकिन एनीवे पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी नजर आ रही है। अच्छा जनाब, तीसरी विकेट जो है वो 68 के स्कोर पे, चौथी 111। फिन एलन आउट होते हैं 11वें ओवर में, लेकिन तब तक एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल रहे थे, 27 गेंदों पे 7 चौके लगा चुके थे, 152 इनका स्ट्राइक रेट था, 41 रन बना के आउट होते हैं। कॉट बाय साहिबजादा फरहान ऑफ द बॉलिंग ऑफ इमाद वसीम। अगेन इमाद वसीम की विकेट्स लेने की ये महारत रखते हैं और इनको मैं कहता हूं कि पार्टनरशिप ब्रेकर का नाम दिया जाए। 5 विकेट 113, 2 रन का इजाफा। यहाँ पे अविष्का फर्नांडो आउट हो जाते हैं, 32 रन बनाए 21 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। एंड ही वाज लेग बिफोर बाय शादाब खान। बैकफुट पे चले जाएंगे, ज्यादा आगे पड़ी हुई बॉल पे, जिसको हम फ्लिपर भी कहते हैं, और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट करता है, बाउंस नहीं करता, राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट वो प्लम्ब आउट हो जाते हैं, तो इस तरह इनकी विकेट गिरती है। फिर उसके बाद से 6ठी विकेट 208 के स्कोर पे। यहाँ 113 जो आपने अभी जिक्र किया कि 113 12वें ओवर में 113, लेकिन 8.1 ओवर में 95 रन का जो इजाफा किया बिटवीन दिनेश चंदीमल एंड फहीम अशरफ, इनकी टीम का टोटल लेके जाती है 208 पे। यहाँ पे फहीम अशरफ आउट होते हैं, कॉल्ड बाय शादाब खान ऑफ द बॉलिंग ऑफ सलमान इरशाद। ही स्कोर्ड 45 ऑफ 23 बॉल्स, हिटिंग 4 4s एंड 3 6s। क्या स्ट्राइक रेट है, 196 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट, और भरपूर साथ दिया इनका दिनेश चंदीमल ने, जो कि 48 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। 2 रन की दूरी से सेंचुरी ना मुकम्मल कर सके, लेकिन मैच विनिंग इनिंग थी। 28 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे, इनकी बैटिंग में भी शामिल थे, और 171 इनका स्ट्राइक रेट। तो बड़ा जबरदस्त, मैं कहूंगा कि 21 चौके और 9 छक्के इनकी इनिंग में शामिल है, और रन बनाने के औसत 10.45। तो मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 209। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बॉलिंग देखी जाए तो नसीम शाह बहुत महंगे थे, और यही मैंने कहा कि नसीम शाह और बेन डॉर्शस 6 ओवर में 81। नसीम शाह ने 4 ओवर में 50 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, 12.50 इनकी इकॉनमी। बेन डॉर्शस सिर्फ 2 ओवर में 31 रन देते हैं, ऑल्दो के 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 15.50 इकॉनमी, महंगी है बहुत ज्यादा। फिर सलमान इरशाद हमें नजर आया कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी ओवर में थोड़े रन पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद 4 ओवर में 34 ही रन दिए और 2 कीमती विकेटें हासिल की। इमाद वसीम 4 ओवर में 36 रन देते हैं और 1 विकेट हासिल करते हैं। जिमी नीशम, इनको मैच खिलाया गया, कल हम बात कर रहे थे कि इनको मैच खिलाना चाहिए, लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं कर सके, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, इनके भी आखिरी ओवर में रन बन गए। 4 ओवर में 36 रन दिए, कोई विकेट हासिल किया, और कैप्टन शादाब खान ने 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर इनिंग की बात की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स की बात करें तो एक बार फिर से साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन अनलकी रहे। एलेक्स हेल्स जो हिट विकेट आउट हो गए, और ये की विकेट, बिल्कुल की विकेट, दोनों की लास्ट मैच में पार्टनरशिप भी रन की देखी जाए तो उस्मान फहीम अशरफ ने इनको हिट विकेट किया, और वो की विकेट ऐसी थी कि वहां पे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा वहां पे ही भारी हो गया था, क्योंकि एलेक्स हेल्स की बात करें तो लास्ट मैच में बहुत ही जबरदस्त नजर आए। और अगर दूसरी जानिब साहिबजादा फरहान की बात करें तो 52 रन के नॉक के लिए एक बार फिर से बताया कि वो एक अच्छे ओपनर हैं। 35 बॉल्स पे 8 चौके और 1 छक्के के साथ। हम आप क्या कहेंगे, साहिबजादा फरहान अब तक लीड कर रहे हैं रन्स को, और कल भी उन्होंने साबित किया कि मैं कंसिस्टेंट हूं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। वेरी ट्रू जी हाँ, परफॉर्मेंस 294 रन थे, इससे पहले उनके 394 रन थे, 394, और उसमें मजीद 50 रन, तो 445 रन के साथ अभी भी वो लीडिंग रन स्कोरर ही है इस लीग में। लेकिन जहां एलेक्स हेल आउट हुए वहां रसी वंडरडूसन आए, और ऑल्दो के 10 रन पर ओवर मेंटेन कर रहे थे, लेकिन वो एज नहीं हासिल कर सके, वो रन रेट से आगे नहीं जा सके, ताकि बाकी आने वाले बैट्समैन को आसानी होती। यहाँ पे दूसरी विकेट, जी हाँ, दूसरी विकेट 79 के स्कोर पे 9th ओवर की 5वीं बॉल पे रसी वंडरडूसन आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 35 ऑफ 23 बॉल्स, हिटिंग 4 4s एंड 2 6s। 2 छक्के जो डाउन द ग्राउंड इन्होंने लगाए बड़े जबरदस्त थे, और लग रहा था कि आज इनका दिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी फॉर्म में नजर आया। मोहम्मद वसीम जूनियर को क्यों पाकिस्तान टीम में किया गया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि जनाब वो लीथल यॉर्कर जो है ना, टेल इन करती है, स्विंगिंग यॉर्कर, इन स्विंगर, और वो थोड़ा सा विकेट एक्सपोज की थी रसी, जबरदस्त
زبردست بولڈ کیا. لائن اینڈ لینتھ ہی نا, وسیم جونیئر کو کہہ سکتے تھے کہ لائن اینڈ لینتھ پہ بال کر رہے تھے اور تھوڑا سا وہ چوک کیا. اور سب لائن اور لینتھ کے ساتھ پیس بھی آپ کو نظر آ رہی تھی. اور جو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ ود ان دا اسٹمپس اگر آپ بال کریں گے تو زیادہ چانسز ہے, ویٹ دے دیں گے تو بیٹسمین کے لیے آسان. تو یہ ان کا ہمیشہ سے ایم ہوتا ہے اسٹمپس کو ہٹ کرنا, اور وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو رسی بن ریڈیوسن آؤٹ ہو جاتے ہیں, بولڈ بائی محمد وسیم جونیئر. اور پھر تیسری وکٹ 101 کے اسکور پہ صاحبزادہ فرحان اپنی نصف سینچری ضرور مکمل کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد عثمان طارق ان کو خواجہ نافع ان کا کیچ پکڑ لیتے ہیں, اور یہ 35 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 8 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 149 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ ایک اور لیفٹ سینچری بناتے ہیں. 52 رنز کی اننگ کھیلنے کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں. اور پھر چوتھی وکٹ 124 شاداب خان کا کیچ, بلائنڈر آف اے کیچ 14ویں اوور کی تیسری بال. اور ہم نے دیکھا کہ شاداب خان اس سے پہلے کھیل بڑا زبردست رہے تھے, اور 9 گیندوں پہ 16 رن آئے تھے, 1 چوکا 1 چھکا. امپیٹس نظر آتا ہے ان کی اور سلمان علی آغا کی بیٹنگ کے دوران کہ ایک انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جا رہے ہیں, گیم پلان ہے, میچ کو ڈیپ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پھر گیئر چینج کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا بال جس پہ بآسانی چوکا یا چھکا لگ سکتا تھا, وہ فیلڈر نے وہ کہتے ہیں نا ہوا سے جھپک کے وہ کیچ پکڑ لیا. وہ کہیں سے بھی نظر آتا ہے. اگر ان کی ہائٹ وائٹ دیکھی جائے سعود شکیل کے کوئی اتنے لمبے بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جی ہاں اینٹیسپیشن میٹر کرتی ہے کہ بال آپ کی طرف آ رہی ہے, آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کی موومنٹ ہے. اور ٹائملی تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ بڑھاتے کے بڑھایا اور زبردست بلائنڈر اسی کو کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں بہت سارے کیچز ہوئے ہیں, ابھی ہم سارے کیچز نکالیں گے تو پتا چلے گا. لیکن یہاں شاداب خان آؤٹ ہو جاتے ہیں جہاں چوتھی وکٹ 124 کے اسکور پہ. پانچویں 131 جمی نیشم جی یہ آتے ہیں اور ان کو بھی فہیم اشرف بولڈ ہی کر دیتے ہیں. فہیم اشرف بڑے اچھے ردم میں نظر آ رہے ہیں. ہم دعا کریں گے یار اسی طرح ان کا ردم برقرار رہے. بنگلہ دیش کے ساتھ جب ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے تو ہم اپنی پرفارمنس کو ریپیٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے. چھٹی وکٹ 150 کے اسکور پہ اماد وسیم 16ویں اوور میں آؤٹ ہوتے ہیں. بیٹنگ نہیں کر پا رہے, 3 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 1 چوکے کی مدد سے 5 ڈاؤن دا لیگ سائڈ ایک گلانس کرتے ہیں, وہ فائن لیگ اندر تھی, وہاں ان کو چوکا مل جاتا ہے. ہمارے میں یہی بات کری تھی کہ اماد وسیم کو اگر 2-3 میچز میں بیٹنگ دی جاتی یا ان کو تھوڑا اوپر لے کر آئے تو شاید ان میں اور زیادہ کانفیڈنس یا فارم. لیکن آپ کس بیٹسمین کو ان کی جگہ نیچے بیٹنگ کراتے ہیں؟ پراپر بیٹسمین اوپر موجود ہیں. ہاں کوئی میچ بہت آسانی سے جیت رہے ہوتے تو وہاں کر سکتے ہیں. تو یہ فہیم اشرف کیچ پکڑتے ہیں. بالر ہیں محمد عامر, اور اس کے بعد سے 7ویں وکٹ جو ہے وہ سلمان علی آغا. یہ یہاں پہ نظر آئے. کل بڑا زبردست کھیل رہے تھے, ہر قسم کی شاٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے. 26 گیندوں کا سامنا کیا, 3 چوکے 2 چھکے ان کی اننگ میں شامل. 44 سنگل ہینڈلی میچ جتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگین عثمان طارق کی بال پہ ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہے سیف ہینڈ فن ایلن. بیک ٹو بیک 2 کیچ پکڑتے ہیں, پہلے ان کا کیچ پکڑتے ہیں, اگلا پھر نسیم شاہ کا کیچ پکڑتے ہیں. لیکن اس طرح سلمان علی آغا 44 رن بنا کے آؤٹ ہوتے ہیں. اور اسلام آباد یونائٹیڈ ور 7 ڈاؤن فار 168. اور پھر اس کے بعد نظر آ کے ایک کے بعد ایک وکٹ 18.2 اوور میں, اور پھر 168 کے اسکور پہ نسیم شاہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. بیک ٹو بیک 2 آن اے ہیٹ ٹرک تھے جناب, ہمیں نظر آیا, لیکن ہیٹ ٹرک نہیں ہوئی. غازی غوری آتے ہیں اور پھر وہ آؤٹ ہوتے ہیں 9ویں 175 کے اسکور پہ. جبکہ 10ویں اور آخری وکٹ سلمان ارشاد کی ہے جو 2 ہی رن بناتے ہیں اور محمد وسیم جونیئر کی بال پہ حسن نواز نے ان کا کیچ پکڑا. تو اس طرح اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوور میں بیٹنگ کر سکی اور 19.4 اوور میں 179 رن بنا کے آؤٹ ہو گئی. ان کی اننگ میں نمبر آف باؤنڈریز اگر دیکھے جائیں تو 20 چوکے اور 6 چھکے. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ گیا کہ 1 چوکا کم اور 3 چھکے کم لگے. 3 چھکوں کا مطلب ہے 18 اور 1 چوکا 22 رن یہاں پہ اور ایڈ ہو جاتے اگر نمبر آف باؤنڈریز میچ کرتے تو باقی 8 رن سنگل ڈبل سے ہو کر میچ بن سکتا تھا. یہ ساری کوئٹہ جیت چکے ہیں, وہ تو خوش ہے مجھے نظر آ رہا ہے. اگر بالنگ کی بات کریں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی تو محمد عامر 4 اوور کروائے, 31 رن دیے, 2 وکٹ حاصل کی. فہیم اشرف زبردست رہے, 3 اوور کروائے, 33 رن ضرور دیے لیکن 2 وکٹ ان کی اس میں شامل ہیں. ابرار احمد کی بات کریں تو 4 اوور کروائے, 27 رن دیے, 1 وکٹ حاصل کی. محمد وسیم جونیئر جو بہت زبردست نظر آ رہے تھے, 3.4 اوور کروائے, 38 رن دیے اور 2 وکٹ حاصل کی انہوں نے بھی. اور عثمان طارق ان کی بات کریں گے ہم لوگ ڈیٹیل میں. 4 اوور کروائے, 32 رن دیے اور 3 وکٹ حاصل کی. آفٹر بریک ان کا سیکنڈ میچ ہے, پہلے میچ میں انہوں نے 2 وکٹ حاصل کی تھی اور دین نیکسٹ میچ 3 وکٹ. اور سعود شکیل 1 اوور کروائے, 14 رن دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے.
سعود شکیل جہاں پہ اوور کروانے آئے, مجھے لگتا ہے وہاں پہ آپ کو وکٹ ملے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے. ہاں وہ غلطی ہوگی, وہ ساری دنیا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سعود شکیل آئے تو اس اوور میں کیش کیا اسلام آباد یونائیٹڈ نے, بالکل 14 رن آپ کو نظر آئے. لیکن خیر ان کا دن تھا, ہر چیزیں ان کی حساب سے ہو رہی تھی, وہ میچ جیت گئے اور اب وہ فائنل میں پہنچ چکے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اس گراؤنڈ کی اگر دیکھا جائے ون پرسنٹیج اگر دیکھا جائے تو بیٹنگ سیکنڈ کم ٹیمیں جیتی اور اسلام آباد یونائٹڈ انفارچونیٹلی لاہور میں کوئی میچ نہیں جیتی, اور کوئٹہ گلیڈیٹر سارے میچ لاہور میں ہی جیتتی نظر آئی. بالکل ایسا ہی ہے. اسلام آباد یونائٹڈ کو اب انتظار کرنا ہوگا کہ آج کے میچ میں کراچی یا لاہور میں جو جیتے گا پھر اسلام آباد. اچھا آپ نے بڑا ذکر کیا کراچی ورسز لاہور, اور لاہور کھیل رہا ہے رائٹ ان فرنٹ آف دیئر ہوم گراؤنڈ, ہوم کراؤڈ, پچ ان کی مرضی کی ہوگی. ظاہر ہے مرضی کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے میں ہوگی, وہ وہاں پہ ظاہر ہے ساری کرکٹ لاہور کے پلیئر اگر وہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں, پریکٹس بھی وہاں پہ کرتے رہے تو بیک ٹو ہوم. لیکن ایسے موقع پہ دوسری ٹیم جس کو آپ کہتے ہیں نا انڈر ڈاگ, وہ وہاں پہ آ کے پرفارم کر جاتی ہے. کیا کراچی کنگ لیڈ بائی ڈیوڈ وارنر, ٹم سائفرڈ, جیم وینز, پھر اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہمارے خوشدل شاہ, اور پھر عرفان خان نیازی, یہ 5 ان کی کور بیٹنگ ہے. کوئی اور بیٹسمین اگر رہ گیا تو آپ بھی بتائیے گا, لیکن یہ 5 بیٹسمین نہیں. ہم نے دونوں میں کمپیریزن کری تھی کیونکہ سوچ کے آنا پڑتا ہے کہ کس کو آپ کے فیور, تو میں مجھے نوٹر کرنے آ رہی ہے لاہور کو میں چوز کری تھی, تو پھر مجھے یاد آیا کہ کراچی کنگز کی قیادت ڈیوڈ وارنر کریں, تو وہ مین ڈفرنس مجھے ان دونوں ٹیمز میں نظر آیا کہ ایک طرف ٹھیک ہے شاہین شاہ افریدی کے پاس بھی ایکسپیرینس ہے, لیکن جو ڈیوڈ وارنر کے پاس ایکسپیرینس ہے بڑے میچز کا, اس میں تھوڑا چلا. اچھا لاہور قلندر کو ایک سیٹ بیک ہے, ان کے جو زمبابوین آل راؤنڈر ہیں وہ نہیں ہے رضا, ان کی ٹیم میں سکندر رضا نہیں ہوں گے کیونکہ وہ واپس چلے گئے. بڑی کروشل اننگ بھی کھیلتے رہے اور بیچ میں اچھے اوور بھی کرتے رہے, تو ان کو شاید لاہور قلندر مس کرے گی. لیکن لاہور قلندر کی بیٹنگ اگر دیکھے جائے, فخر زمان اینڈ محمد نعیم زبردست بیٹنگ پرفارمنس دے رہے ہیں, اور یہ دونوں, اور پھر اس کے بعد سے آپ کو نیچے باقی کم بیٹنگ نہیں ہے ان کی بھی, ایک کے بعد ایک بیٹسمین ہے حیدر علی, سارے بیٹسمین آتے ہیں اور آ کے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو انٹینٹ لاسٹ میچ میں پشاور زلمی کے اگینسٹ تھا ان کا, تو زبردست. فخر زمان اچھی فارم میں ہے, محمد نعیم کی بات کریں تو وہ بھی اچھی فارم میں ہے, اور مڈل آرڈر کی بھی بات کریں خوشدل شاہ بھی, اور یہ سب لوگ ٹیم دونوں بیلنسڈ ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ریکٹ کی بات کی جائے تو 5 میچز میں لاسٹ 5 میچز جو ان میں کھیلے گئے تو کراچی کنگز نے 4 میچز جیتے, جبکہ لاہور قلندر سے صرف 1 میچ جیتا. میں انتظار کری ہوں حماد بولیں کہ کون سی ٹیم ان کی ہے, تو پھر میں ان کو میری تو لاہور قلندر ہوگی, اب آپ کر لیجیے. میں کراچی کنگز کے بارے. اچھا جی, ہائیسٹ اسکور دیکھے جائے تو لاہور قلندر کے فخر زمان with 369, جیم ونس ہیں کراچی کنگ کے 374, تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, 5 رنز کا ہے. اور ٹاپ وکٹ ٹیکر حارث رؤف ہیں جناب 12 وکٹوں کے ساتھ, اور ادھر دوسری سائڈ پہ عباس آفریدی 17 وکٹوں کے ساتھ, جن کی ٹیم میں سلیکشن نہ ہونے پہ حارث رؤف کی سلیکشن ہوئی ہے 12 وکٹس کے ساتھ, اور ایک طرف عباس افریدی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ کانفیڈنس ہو, کچھ بتایا جائے کہ کیوں نہیں اسکور میں شامل. قادر خواجہ انہوں نے بریک کی ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے کہ ان کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا, لیکن جو کوچ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس میں تبدیلی چاہتا ہوں, اور انہوں نے 3 تبدیلیاں جو کی ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں کہ جناب یہ تبدیلیاں کرنی پڑی ہیں. اور تبدیلی کیا ہے کہ جناب عباس آفریدی, حیدر علی اور سفیان مقیم ٹیم کا حصہ تھے, ان کو ڈراپ کیا گیا اور ان کی جگہ فہیم اشرف, حسین طلعت اور نسیم شاہ کو انڈکٹ کیا گیا. نسیم شاہ کو سینئر پلیئر میں اب تو ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں, سینئر پلیئر میں بالکل کر سکتے ہیں جی. تو آپ ریسٹ دے سکتے تھے جہاں پہ آپ نے بابر رضوان اور شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ دیا, وہاں پہ نسیم شاہ اور حارث رؤف کو بھی ریسٹ کرنا بنتا تھا. اگر آپ ایک نئی ایمرجنگ ٹیلنٹ کی ٹیم بنا دیں تو شاید ٹھیک ہے, سلمان علی آغا شاید کیپٹن بن گئے تو کل کی اننگز ان کی زبردست نظر آئی, کیونکہ بہت ساری باتیں اس پر بھی ہو رہی تھی کہ کیا وہ T20 کھیل سکتے ہیں, کیا وہ T20 کے پلیئر ہیں جو کیپٹن بنا دیا گیا ان کو, اور لیکن انہوں نے کل شو کیا. لیکن باقی جو حارث رؤف ہے, نسیم شاہ ہیں, ان کو ریسٹ دے دینی چاہیے تھی. شاید عباس افریدی کا چانس تھا ان کا. لاہور قلندر کی ٹیم کی بات کی جائے تو لیڈ بائی شاہین شاہ افریدی, لیکن
हमें नजर आया कि फखर जमान और मोहम्मद नईम के बाद तीसरे बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक। शुरू के 2 मैचेस में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद से टेक ओवर कर लिया। हमें देखा कि फखर जमान और मोहम्मद नईम ने उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, तो इन्हें बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला। लेकिन और जो प्लेयर देखा जाए, आसिफ अली हैं, टॉम करन हैं, शकीब अल हसन को इन्होंने स्क्वाड में शामिल किया, ऑल्दो कि वो एक ही रन बना सके लास्ट मैच में, लेकिन अभी विशाल परेरा एक्सपीरियंस मैचेस बॉलिंग भी कर लेते हैं और बहुत सारे ग्राउंड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। देखते हैं कि इनका कैसा होता है परफॉर्म। लेकिन सलमान मिर्जा जिनको पिछला मैच खिलाया गया और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि ये पहला वो 13 ओवर का मैच हो गया था, अब ये पूरे 20 ओवर का मैच है, तो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ अगर कराची किंग्स की बात करें तो डेविड वार्नर, जेनविन्स, टिम साइफर्ट, ये 3 तो बड़े जबरदस्त आपको नजर आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर है इनको, शायद इरफान खान याद भी थे, हम लोग कह सकते हैं उनको। साथ बेग भी उन्होंने भी मैच बेन मैकडर्मट है जनाब, अभी तक कुछ इतना डिलीवर तो नहीं किया लेकिन है टीम में। लेकिन शान मसूद की बात करेंगे, क्या वो खेलते हुए मेरे ख्याल से उनकी पिक ही गलत किया गया। T20 नहीं सूट करता उनको। आप बल्कि मेरे ख्याल से प्लेयर को खुद कह देना चाहिए, इतने गट्स होने चाहिए कि नहीं मैं ये फॉर्मेट मुझे सूट नहीं, मेरे स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, तो आप किसी और यंगस्टर के लिए मौका छोड़ दें बजाय इसके कि वो बस मुझे अफसोस होता है, मैं वो वर्ड ही नहीं यूज करना चाहता। ठीक है, हम आज शान मसूद को T20 का प्लेयर नहीं समझते, ऑल्दो कि हम लोग भी यही कहते हैं कि उनका फॉर्मेट प्ले का ये नहीं है, वो टाइम लेके खेलते हैं और विकेट पे स्टे करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको टेस्ट क्रिकेट सूट करिए तो आप बोल सकते हैं शान मसूद, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, बोल सकते हैं बिल्कुल। और इनकी टीम में बाकी अगर बॉलिंग में देखा जाए तो आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, हसन अली जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो खुशदिल शाह हैं, मीर हमजा हैं। मैं चाह रहा था कि मीर हमजा पाकिस्तान टीम में होते, इनके ना होना भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसा कि आप बेशक जो मर्जी कर लें, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस वक्त पाकिस्तान के 3 अगर गिने जाएं, उनमें से इनका शुमार एक जरूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उनके बाद मोहम्मद नबी हैं, नबी की परफॉर्मेंस, मोहम्मद नबी एक्सपीरियंस जनाब, एक मैच में उनकी पार्टनरशिप जो खुशदिल शाह के साथ हुई जी पेशावर जर्नी के अगेंस्ट ही कैसे भूल सकती ना आप। तो मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस भी है, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, बैटिंग भी है, फील्डर भी ठीक है, एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस है। तो टीम इनकी भी कोई इतनी कमजोर नहीं है, तो देखते हैं एक अच्छा मैच होगा। लेकिन अगर पहले राउंड की बात करें तो कराची किंग्स के 12 पॉइंट से और लाहौर कलंदर्स के 11 पॉइंट से, यहाँ पे हम भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। लाहौर कलंदर के एक मैच में बारिश हो गई थी और वहां वो अच्छे प्लेस थे, 111 पे 3 आउट। तो क्या पता वो मैच क्या पता वो मैच जीत भी जाते, तो यहाँ पे उनको 1 पॉइंट और मिलता है, तो 12 पॉइंट। ये हो सकता है कि लाहौर कलंदर्स जो है लास्ट मैच पेशावर ज़ल्मी से जीत कर आई है, और अगर कराची किंग्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो मैच अपना लास्ट हारी, तो ये डिफरेंस दोनों में हो सकता है। लेकिन आज का मैच शायकीन को जबरदस्त नजर आएगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में, और आर्च राइवल समझा जाता है बिल्कुल। और हमाद क्योंकि मेरे और मैं कराची किंग्स डेविड वार्नर की वजह से पसंद है मुझे, लेकिन हमाद की साइड पे नहीं जाना मैंने। ठीक है जी। सामिन, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम भी खत्म करेंगे। सामिन, इसी के साथ अपने मेजबान अहमद हम्माद और शबा शफीक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.